ini cakap aja. Ini nanti kalau kita makan aja. Kau tahu itu lemas sama langkah bilang, berapa? Marah apa marah? Apa nak? Kalilah. Pakai apa apa? Sudah. Apa? Mana kita mau jalan deh? Pasal apa nak? Hal kan? Pasal apa nak? Duduk jom, duduk. Tinggal dah. Pasal baru dari sini. Kami dulu pernah kedah, dulu kelas tu yang kena. Sampai kali kah pernah baik, muka ham muka aja baik. Jangan terlalu.
पकड़े का बोले दिखा से चला हम लोग याद ले जा जल्दी क्या